Good morning guys, good morning, good morning. Harang kagod sa morning you guys. So, amberjack. Muna amberjack ni dapita. Aga, hisok ba sumpok, oh. Ang nakadali guys, yung DIY natin. Yan oh. 270 grams. Ayan. Dalawa yung tama niya. Dito sa hulihan at saka sa ano, sa may time 8:07. Swerte, thank you Lord, thank you sa grasya. Sa tay pang kuan sa atong mga anak, sa atong college daw kabuk, sa tay pang allowance ani. Thank you Lord, thank you nang marami, thank you. Engineer Spark 1, Boss Jody, new spot ni nato ya. Piti oh, arang lami naon. Salamat Lord, pagkain ko ni mo grasya ron buntaga. Praise God. Shout out dyan sa mga anglers, sa mga kakilala ko dyan. Shout out sa inyo. Kay Master Waga TV, kay Master Ai, Master Mayor, Master Joshua Espinido. Shout out mo Master. Master Alex Paler, shout out. Master Agatos Sir, shout out mo na. Mandirigmang Mandaragat, shout out. Master Father San ang Mandaragat, shout out mo na Master. Kay Master Gobi, jigging na dyan na si drone dia. Kay pangita na si amberjack. Master Hendijing, Master Conrad Boyon, Master Ryan, dilada na. Sa pang mga English dyan, ngawa na ito na Master Jim Larson, shout out. Okay guys, yan lang guys. Hulog pa tayo guys. Try nating hulugan yung kung saan tayo pinag-strikean. Okay guys, yun lang guys. Bye bye. Bye bye.